Sari Kaham, a very good evening. Tini hai press mitoma feka. Tongi Malia men tai khoroksa sini tiprasani kok hamya sanai tai masa ongkri fayuka. Boni bomongke takuk Binoy Deborma fo. Bo IPF tiprahani tamu president na general secretary dang saimenya. Tini public rongno hoirani khaina bagai tini hainai bobagrani biruddhe kok hamya sai dongo. Interlocutor tamo tai tipramotha ADCO je CM remani abo perfect ya tai sai dongo bo tipramotha faimani pore ADCO faimani pore keta tipraleni bill pass khaine ne buko bor bill pass khairogni sai dongo. Sini tipramothani party ni supremo abo sini agenda sini party ni byapar bubagrano jotono puito khayo nang Binoy Deborma puito da khayaba ang saimenya politics ta thangni dabok sino thangjani mareo sungtago manani bekhak thangi tongo o jagao nang kono politics thangnan ta thangni bubagran biruddhe nang haime kok jeta samane abo nang hainai rosainadi আর আনি পার্টি ni supremo sabno CM rai riabo sin party ni ব্যাপার sin party ni supremo ni ব্যাপার nang je sawo je CM rema bo perfect ya ponai nang ka busek perfect khaba angor nang mai wala ngin bagi phaya tabok sini bubagrano poitu khaidi bubagra tam khaino bubagra singno ei jeta kog remane a bubagra khai tongle bubagra je mansa khai tongle আরে তাবুকলে তামনি দরকার বা তামু প্রয়োজন তাবুক অসময় থাংজানে অসময় নং আমাকে কক সানানি আর একবার সাও নং আবার সাও নং সাইতং বাবা जों एडिसिओ टिडि एडिसिओ जों सरकार फायम परे जों एडिसिओ जों बिल पास खाया जों काउन्सिल बावनो जों गेराति बालेन बिल पास खाया दा आबो नों नुगिया खुदा बन परे नों साव CM যেটা চং মানে বুবাগ্রা CM চং মানে পারফেক্ট গিয়া ফোনে আন পার্টি নি সাবো পারফেক্ট গিয়া আবো বুবাগ্রা চিন্তা খাইও সামনে চংনাই চংয়া নং তা গেছে পার্টি নি বরক নং অর তাম তেন বাকি সাবন নংকে তিপ্রা মথা দেখায় নিনি সাংগঠনিক নি কক নং সাইতংগি কিন্তু অসময় থাংসা পাবলিক যতন বুবাগ্রা লগি তঙ্গ बुबाग्रा जो करेगा अच्छे के लिए करेगा तिप्रासन बागी तिप्रासन थिनांगनि बागी फ्यूचर बागी बुबाग्रा जे मान शक्तिनि खाइ दङ तिनि नों थांसांनि आंके नों जे थांसां आका अब मालाय फोन जे बुबाग्रा जे साबले तिनि थांसां एके नों 13टा सीट माला माखामो एमएलए 13टा फाइखामो अ 13टा सीट एमएलए फायके नों तिनि विधानसभाव नों तिनि चिरि खगदा माखामो वार गावदा खाइमाखामो नों विधानसभा भवनाव जों दिनै बिरोधी दल नङैनाय अपोजिशन पार्टी टीम नङैनाय जों दिनै सामखाय दंब्ला त्रिपुरा राज्योआव अमायकुन इतिहास दांखा আর অসময় নরগনি তামো শুধু আবল তাবল কক সানানি আর দিস ইজ নট রাইট টাইম না আবল তাবল কক সারানাय সময় আলে মো নরগনি বয়স পাইখা রাজনীতিক নরগনি বয়স পাইখা নরক খাইনা খাবা রাজনীতিক খাইমা খাবা খাইদি খাইমাই আগাবা নগা আচুকদি দফানি বাগে তাকে বেং দিহাসি কক নরগনি বয়স যথেষ্ট বয়স সঙ্গে নং যথেষ্ট সঙ্গে রেসপেক্ট রো বিনয় বাবু নন সঙ্গে যথেষ্ট রেসপেক্ট রো নিনি বয়স পাইখা 60 ক্রস খাইখা নরক आसुकि नरक दफानो थांसा खाइदनि आ जागा नरक चुबादि हा नों दिनै साइसं नि पार्टी साइसं चंगैने नों निजि जनरल सेक्रेटारि प्रेसिडेंट चंमा बाय आबो बाय तिब्रासरक पुइतो खाइनोबा पुइतो जानो तिब्रासर नंनो अ बुबाग्रानो अ समय नों बुबाग्रानो जोंता बुबाग्रानो मनोबल आबो ता खाइदि दुर्बलता खाइदि बुबाग्रा बनि सरिनो नाइदेल नरक बनि सरिनो नाइनादि बुबाग्रानि थियारा तामुंनि थांगा ब निजिनि बागै व्यक्तिगत वानसुक आगे ब तिनि एमपि तंमा खामो हा तिनि डेपुटी सीएम तंमा खामबो बुबाग्रा आबन बागैनि आलुकनि बागैनि ब तिनि दफानि चिरि खक तंयाबले आ असमयो थांसाङैनै जों अपोजिशन टीम खा सारा तिप्रा सरक तिनि सराय तिप्रा सरक सिम तिनि अपोजिशन टीम
अमे हिस्ट्री ब्ले त्रिपुराओ गेन्दर ताम बियांग में उल्टा पुला कक साबा आरता गेसा कक बनि पार्टियो नोंसिनि पार्टिनि बरक यांगे नों अजागा इंटरफेयर तांदी सामनो जों सीएम चंगना नां सामनो एमएलए चंगना नां सामनो जों एमडीसी चंगना नां आबो सिनि पार्टिनि सुप्रिमो बुबागरा जथेष्ट साइमानो आबो नों फोरोंनानै दरकार करे ताबो सिनि सीएम का ताव परफेक्ट यायदा सिनि सीएम ताव जे सिनि सीएम तंनाय बो हाके सीएम तंनाय एडीटीटी एडीसिनि दा पुनो बो हाके परफेक्ट यायदा बागे न कक साराका बाना नोंबोसो एजुकेटेड ओंखाबा नोंबोसो जरानि लेखा परा खाके आबो तो आंनाव सोंना थांलाया बो जरा परीक्षा नों असमय आबल ताबल ककटा सादि हेसिको आबल ताबल कक असमय कोनो आबल ताबल ककटा सादि नों पलिटिकली अटैक खाइनाके खाइदि बुबागरानि एगेन्स्ट हामेता सादि परिष्कार कक बनि बागै आं जे सामानि साका ताखौ बिनयनो नन आं याक जरखाइ सावो असमय दफानो आबल ताबल ता खाइदि खाइमाइना हांके नगा आचुबि तंगि समय मानपुरो खाइदि आर जदि खाइना मुसो हांके बुबागरानि याक रमैनि फादि समय बाक्सा सामं खाइबायदि आरो नगा आचुगिनाय प्रेस मिट खाइनाय और बरनो हयरानि ता खाइदि आसक साइनो आं नन रिक्वेस्ट खाइके खुलुमका जतननो थैंक यू वेरी मच।